हेलो पिला माने आई होप सब पिला माने बहुत ही बढ़िया थिबो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिला माने जो मानकर काली रिसेंटली आपनकर रिजल्ट पब्लिश हला एएनयू पिला मान कथा कहबी जो माने भी बहुत भलो करचंदी तांको बहुत सारा मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस एने जो पिला मानकर रिजल्ट खराब हे जिबा से माने जानि पन्नांती आपनकर पास मार्क केते कोन कथा तो सेमान को कहबी कि आपण माने जदि भी भाबुचंती कि आमे तो ठीक माने रिटन रे आमे भलो रखिजु थियोरी पेपर रे भलो रखिजु तथापि हमर बैक लागिजी तो सेमाने तांको एजेंट मानक सहित कांटेक्ट करियार अछि कि सर हमर कोन पई बैक लागला सेमाने आपनको प्रॉपर गाइडेंस एवं कौन करिया पई हबो रिवोल्यूशन पई केमती अप्लाई करियो सब जिंस आपनको कहि देबे जदि आपण माने लेखि के भी आपनकर मार्क दिया ही नै तो डेफिनेटली आपण माने चेक करंतु ठीक अछि तो से सब कथा गला साइड को तो वर्तमान आमर जो आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी पिला माने रहुछंदी मेनली आम एकेयू रो बहुत सारा पिला ए वर्ष आपनकर एडमिशन हेइचंदी आ गोटे कथा कहबी कि जो आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी रे कोन पई आपनकर रिजल्ट रे एते डेरी होउची प्रथम कथा सबुडु प्रथमे आपनकर एग्जाम करेतला आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी तापर आपनकर एएनयू योगी बामन यूनिवर्सिटी करैतले बट देखंतु सबुडु लास्ट योगी बामन यूनिवर्सिटी करे कि से सबुडु फास्ट आपनकर रिजल्ट पब्लिश करि सारलानी एंड देन आपनकर एएनयू मध्ये ता पछे पछे बाहर कर देला बट वर्तमान जाय आपनकर यूनिवर्सिटी तरफ रु आमे जेतिकी भी आपनकर एजेंट अछंती बा जहां भी हम पाकर इंफॉर्मेशन आमे जोटु पाऊ तो कोनोसी प्रकार रो हमकु माने आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी रु से तथ्य मिली पारुनी कि आपनकर रिजल्ट केबे पब्लिश हो ठीक अछि जो माने एथरो रिसेंटली फोर्थ सेमिस्टर मध्ये देकी गले सेमानकर मध्ये थर्ड सेमिस्टर पेंडिंग अछि तेणु कौन पाई एते आपनकर अव्यवस्था आपनकर आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी मु आउ थरे कहि देबी पिला माने मोर आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी सहित कोन दुश्मनी नाही कि माने आपण माने कहउतबे कि सर आपण माने पिला माने को काहे कि एते डराउचंती ताको एते कंफ्यूज करूचंती देखंतु कंफ्यूज करियार किछि नाही आपण माने अंध नुहंती आपनको आखि आगरे पट्टी बंधा हिनी देखंतु कहि रखिबि कि आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी समस्त जानिचंती गोटे नुआ यूनिवर्सिटी आ एटा आपनकर सेकंड बेच जो पिला माने आपण देबे सेटा आपनकर सेकंड बेच बीएड रो ठीक अछि आउ तो डेफिनेटली गोटे नुआ यूनिवर्सिटी माने ताकू किछिटा प्रॉब्लम फेस करिया पय पड़िबो गोटे पुराना यूनिवर्सिटी जेते माने तार ता पाकर जेति एबिलिटी अछि बा ता पाकर जेति एक्सपीरियंस अछि तो वर्तमान आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी पाकर से जिंसटार अभाव अछि बुझि परछन एटा हमको एक्सेप्ट करिया पय पड़िबो पिला माने आउ रहिला कथा आपनकर आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी आगुरु आपनकर आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी तो सहित मिसिकी थिला तापर सेटा आपनकर जतले स्प्लिट हे गला तो देन आपनकर प्रकाशम गुंटूर ए दीटा आपनकर डिवाइड हे गले एंड किछि पिला आपनकर आंध्र केसरी रे एडमिशन नेले आ किछि पिला आपनकर आचार्य नागार्जुन रे बट जेहेतु आपनकर आचार्य नागार्जुन गोटे रेकमेंडेड एंड गोटे भलो यूनिवर्सिटी नाम रे नामित तो तार सब किछि आपनकर टाइम टू टाइम हुए से आपनकर रिजल्ट पब्लिकेशन टू आरंभ करिकि एग्जाम नोटिफिकेशन ओइ ता सहित एग्जाम रो जो कंडक्ट मध्य आपण माने देखिथिबे रिसेंटली आपनकर 28% बागा बाकी आपनकर बैक लागि जे एथर जानिछंती ए न्यू पिला मान कथा तो डेफिनेटली सेतिरे आपनकर मार्किंग भी बहुत माने पूरा सीरियस करके देखा जाए खाता बट आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी एते माने पिला संख्या हेकि मध्य एते तार अव्यवहार जो आमे देखुछु आमे कहि परिबा सेतिरे माने एते रिस्क नै कि आपनकर सब काम को करा जाउनी बा कोनोसी अवहेला पई पिला माने सेतिरे सफर हेउजंती तो कोन पई आगु को किछि एमती आपनकर प्रॉब्लम हबो कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिला माने चलंतु आमे टिके आपनकर आंध्र केसरी वेबसाइट को विजिट करबा सेठी देखितबा आपनकर एग्जाम रिलेटेड किछि भी आपनकर नोटिस आसीची कि माने एग्जाम रिजल्ट रिलेटेड फर्स्ट सेमिस्टर पई टिके देखितबा तो पिला माने जेमिति कि वर्तमान मु अछि आपनकर आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी रो माने तार ऑफिशियल वेबसाइट रे तो तापरे हमें कोन करिया आपनकर जो रिजल्ट सेक्शन अछि हम देखै देबी एठी आपनकर एग्जाम सेल ऊपर जदि हम क्लिक करछु देन आपनकर रिजल्ट तापरे आपनकर तळे आजो एग्जाम नोटिफिकेशन तो हमर रिजल्ट ऊपर कथा बार्ता तो वर्तमान मु आपनकर रिजल्ट देखैबी देखंतु आपनकर रिसेंटली आपनकर बी फार्मेसी रो सेकंड सेमिस्टर रो रिजल्ट बाहरची केमति आपनकर बीपीएड बा हमें कहि परिबा लॉ सेमिस्टर 2 ए सब जिंस रो आपनकर बाहरची पर वर्तमान ए देखंतु बीएड एठी हेछु आपनकर अछि देखंतु बीएड फर्स्ट सेमिस्टर 2023-24 पई मध्ये आपनकर रिसेंटली बाहर थिला समस्त जानि थिबे तो बहुत लेट कोन पई होउची पिला माने आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी रो हमर गोटे कथा कि एते बड़ यूनिवर्सिटी एते पिला अछंती आ किछिटा आपनकर स्टाफ्स मध्ये थिबे जो माने कि एक्सपीरियंस होल्डर फिर भी एते लेट होउची आपनकर सब क्षेत्र रे एग्जाम कला बेले को माने देखु नांती कि आपनकर आगो को छुट्टी अछि कोन अछि से सब किछि देखिबा नै डायरेक्ट एग्जाम हे होउची ता सहित जो आपनकर जेतिकी गाइडेंस आपनकर मिलिया कथा सेतिकी मध्ये मिली पारुनी आ आमे माने जोटु तथ्य मध्ये कलेक्ट करूछु सेमानकर भी कहया कथा एटा कि सर आपनकर जो आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी रु आमे पर्टिकुलर कोनोसी भी गोटे तथ्य माने कन्फर्मेशन सहित जगै पारुनु कोन पई ना तार आज जदी गोटे कथा आइछि देन माने काली आ गोटे कथा
ବୁଝି ହେଉଛି ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭରସା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ସବୁ ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଲାଣି, ବଟ୍ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କି ଆଗକୁ ଯାଇକି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଟିଜିଟି ଆର୍ଏସ୍ଟି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ ୱିଥ୍ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ କିଛି ସେଥିରେ ଡିଲେ ହେବନି ତ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଯାଇଥିବେ ବଟ୍ ଆମମାନେ ପାଇନଥିବୁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ବଟ୍ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉପରେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୁଁ କହିବି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋସେସିଂରେ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଇଏ ନୁହଁ କି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ANU କଥା କହିବି ନା ପିଲାମାନେ, ANU ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 1.3ରୁ 1.4 ଲାଖ ଆପଣଙ୍କର ନେଉଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତା'ର କୋର୍ସ ଫି। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର AKU ରହିଛି ନା ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ 80ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି 1 ଲାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯଦି ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ତ ରହୁଛି। ଆପଣ ମିନିମମ୍ 40ରୁ 50,000 ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ, ଦେନ୍ ଟିକେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବହେଳା ବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ANUରେ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ନା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି କି AKU ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଖରାପ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୋଲି କହିବିନି, କାରଣ ତାରି ANU ପାଖରୁ ହିଁ ସେଇଟା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟେନସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ଆମେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କି ଯେମିତି ହେଲେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିବୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଯୋଗାଇବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଏଜୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ମୁଁ ସେଠି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ। ANUର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ମେସେଜ୍ କରିଦେଇଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପାଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଘୋରାଫେରା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।